हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्लोक गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आज साधु संघ प्रोग्राम में आप समस्त को। तो राधा माधव कृपारू आप समस्ते भलरे रुहतु, एमती भक्ति करंतु, भक्ति पथरे आगु बढ़ंतु यही प्रार्थना करी भगवान पाखरे। तो आजिकार श्लोक बहुत सुंदर। मत ये बहुत भल लगे कहीं निजक भावे किति जन्म पर भगवान गीतार कौन कहले श्लोकटारे आम आज तृतीय नंबर श्लोक पढ़ले ना भगवद गीतार सप्तम अध्याय तृतीय नंबर श्लोक जोटी कौन कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततानापि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। हजार हजार मनुष्य भितर किए जड़े भगवान को जानापी चाहे ता भितर पुणी किए जड़े मत चाहे जदि यहीटा को आम जा चैतन्य चरितामृत तो सही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाखेते जोनि करई भ्रमण। 84 लाख जन अनंत जीवी भ्रमण कर किंतु तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर म्लेच्छ खस जबन बौद्ध आर सबर। ता भितर मनुष्य बहुत कम से पुणी म्लेच्छ खस जबन बौद्ध सबर ये जो 5 कैटेगरी मनुष्य ये कृष्ण को केबे जानी पारिबेनी। तापर जो छाणी छाणी जो मनुष्य बाकी रहिले से वेद को तो मानिबे किंतु धर्म नहीं जानी। वेद मुख्य मानी किंतु धर्म नहीं जानी। वेद खाली मुखरे मानिबे कौन मानिबे वेदर कर्मकांड को नेबे बस कौ देवता को पूजा कले मते कौन मिलिबो बस सही कर्मकांड को मानिबे। ता भीतर किछि मनुष्य बाकी रहिले भाई कर्मकांड न फसिक भाबी मनुष्य जीवन कौन पाई मिलछि। हाँ तो फिर भगवान को खोजिया पाई चेष्टा करिवे तो सेतिर किछि ध्यान करिवे अंतर्यामी परमात्मा को जानिया पाई से फिर परमात्मा को अंतर रे ध्यान करिवे। ध्यान जोगी जे मान कहउछि ता भितर किछि बाकी रहिबे शास्त्र पढ़ी कि ज्ञान मार्ग रे जीवा को चाहिए लास्ट बुझे भगवान निराकार भगवान पर कौन आकार नहीं। तो ये सब को बाद दे दिले टॉप मोस्ट लेवल रो रहिबे उपासना कांड जे माने भक्त। तो आप इमाजिन करंतु ओ स्तर रे आपण पहुंची जाइकी तो निजे को ए श्लोकटा जते पढ़िबे मन को भाबिए मु किते हजार हजार मोर भगवान मते चूज करचंती मु से लाख करोड़ जीवन को भितरे मु जणे हजार हजार मनुष्य भितर भगवान मत चूज करचंती निजे को भाविकी निजे गर्व अनुभव करिए। तो ये आम लास्ट दिन प्रभुपाद बुझे ना केते जने प्रेम रे कौन कहले जड़ेन्द्रिय साहाଯ୍य कहीं कृष्ण को तांकर मौलिक स्वरूप में बुझी पारिबो नहीं किंतु जो भक्तगण दिव्य प्रेम भाव में उद्बुद्ध होई ताको सेवारे नियुक्त होइतांती सेही भक्त मानक ऊपर संतुष्ट होई से मानक निकट रे निज को प्रकाश करंती। आमे निजे निजे भगवान को जदि खोजिबा केबे भी बुझी पारिबा नहीं किंतु जो प्रेम रे भक्ति रे निज को लगेबा फिर भगवान भितरे अछंती आमको से बुझेबार शक्ति देबे बुद्धि देबे। से पे कहते भक्त्या माम अभिजानाति भक्ति रे कहीं मते जानी पारे भक्ति माने प्रेमपूर्ण सेवा। से पे तो भोले बाबा ये कहउछंती कौन जे हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप में व्यापक अछंती किंतु प्रकट केतेबेले हेबे प्रेम कले। प्रेम माने कौन सेवा दिव्य सेवा जमती यहीटा गोटे छोट दृष्टांत माध्यम बुझा किसी लोक कहते आम भी भक्ति करूँ आम भी कृष्ण भक्त कौन भगवान का नाम करुच ना तो अच्छा भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाउच ना तो कि भक्त है। प्रेम माने सेवा करवा जमीती मो स्वामी थका मुंडा आसुँच ऑफिस रु मुझे कहमी ना तुमको बहुत भल पाए हाँ हाँ तुम मत भल पाओ जाने बहुत भोक लगी तू प्रसाद बाहर कर रख
ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି କର, ଭୋଜନ ରେଡ଼ି କର, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛୁ। ନା 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 ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ତୁ ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁ ପ୍ରସାଦ ବାହାର କରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତ 2 ଥପ୍ପଡ଼ କଷିକି ଲଗେଇବେ। ଆରେ ଭଲ ପାଉ ତ କିଛି କରିକି ଦେଖା ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ, ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି କରୁନ ନା ଭଲ ପାଉ। ସେଇ କୋରା ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଆପଣ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ସେଇ କରିବାଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସେବା। ସେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦ୍ କରୋଷି ମଦ୍ ଅର୍ପଣମ୍, ଯଦ୍ କରୋଷି ଯଦ୍ ଅଶ୍ନାସି, ଯଦ୍ ଜୁହ୍ୟସି ଯଦାସ୍ୟତ, ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତଦ୍ ପୁରୁଷ ମଦ୍ ଅର୍ପଣମ୍। ମୋ ପାଇଁ କର। ତୁ କିଛି କରୁଛୁ, କିଛି ଖାଉଛୁ, କିଛି ଦାନ କରୁଛୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ, ମୋ ପାଇଁ କର। ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିବାନି, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ବି ଭକ୍ତ। ଠିକ କୋରା ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କିଛି ସେବା କରିବା ଦେଖିବା। ଏଇ ସେବା ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ତ କ'ଣ କହିଲେ? ସତତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ରହେ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରେ। ଭଜନ ମାନେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ସେବା। ଯିଏ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ସେବାରେ ଲାଗେ, ମୋର କଥା ଶୁଣେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓ ସକାଳୁ ଉଠି ତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ସେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହେଉଥିବେ। ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା, ଫିର ଜ୍ଞାନର ଦୀପକୁ ଜଳାଇବେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେବା କରିବାନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଅ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଆମର ଇସ୍କନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସଜାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ସେଠି ଦେଖିକି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଏ ସଂସାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବନି। ତ ଇଏ ସେବା ଭାବ। ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେନି। 2ଟା ପୁଅ ଜଣକର, ଜଣେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କରି ବସିକି ସକାଳୁ ଉଠି ସେଇ ବାପକୁ ଭାଇ ଧ୍ୟାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଲାଗିଥିବ ସେବାରେ, ସକାଳୁ ଉଠିବ ବାପାଙ୍କର କପଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ, ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଆଣିବ, ବାପା କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଜି, ବା ଜୁତା ପଲିସ୍ ଆଣି ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ପୁଛି ଦେଲେଣି। ତ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ତା ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ବସିକି ରହିବ ସେ ପୁଅ, କାହିଁକିନା ସେ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ଅଂଶ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିବେ, ମମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ଆମେ ସନାତନ ଅଂଶ। ମମେ ଏବ ଶବ୍ଦ ମାନେ ମେରେ ହି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦେବୀ ଦେବତା କାହାରି ଆମେ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଅଂଶର କାମ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବାସ୍ତବିକ ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସେବାରେ ଲାଗିବା, ଫେର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବା ଆମ ଭିତରେ। ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ଫିର ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବି କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼େନି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରୁନି। ତ ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳିବା। ସବସେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉପଦେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ? କଳିଯୁଗେ ହରିନାମ ଏଇ ମାତ୍ର ଚାଇ, ସଂସାର ଜିନିତେ ଆର କ'ଣ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ହରିନାମ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମତଃ ଆଗେ ହରିନାମ କରିବା। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ। ନାମ କର। ଫିର ନାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆପଣ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହେବ। ଚେତନା ରୂପକ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ରୂପକ ଧୂଳି ଜମିଛି, ଫିର ସଫା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଫିର ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। କେମିତି? ଭଗବାନ ଭିତରୁ ବୁଝେଇବେ। ତ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବେ, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାକି ତ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିରିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟାଣ ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିପାରେ। ବାକି ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆଇ ତମେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିଲ ନା? କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଲେଖିଥିଲା, ବା କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ତମେ ହରିନାମ କରୁଛ, କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ତ ଏଇ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, 8ମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ, ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ପାଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ? ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଯଥା ଅଗ୍ନି ମେଧସ୍ୟ ଅମୃତଂ ଚ ଗୋଷୁ, ଭୁବି ଅନ୍ନ ଅମ୍ବୁ ଉଦ୍ୟମ ଚ ବୃତ୍ତିମ୍।
कवय बदंती कौन कहते भुविअन्न अम्बु जोगेई मनुष्य अभिध्यंत त्वाम गुणेषु बुद्ध्या कवय बदंती माने से कहते जे यथा अग्नि मेधस्य अमृतम च गोसु माने मेध माने काठ काठरे अग्नि अच्छी देखा जाउनी गाई भितरे क्षीर अच्छी देखा जाउनी माटी भितरे अन्न अच्छी देखा जाउनी संसार धन अच्छी देखा जाउनी किंतु ये सब को देखिया पाई हेले तुमको कौन करते पड़िबो जोगे मनुष्य अभिध्यंती त्वम जोग करते पड़िबो माने जेमिति काठरू अग्नि बाहर करिया पाई तुम किछि करते पड़िबो गाई भितरू क्षीर बाहर करिया पाई किछि करते पड़िबो भूमिरू अन्न बाहर करिया पाई किछि करते पड़िबो संसाररू धन अर्जन करिया पाई किछि करते पड़िबो परिश्रम करते पड़िबो सेही भली भगवान को प्राप्त करिया पाई हेले किछि परिश्रम करते पड़िबो और सेही परिश्रम हेला जोगे मनुष्य जे भगवान सहित युक्त हो गला किमिति प्रेम पूर्वक सेवारे तो निश्चय भगवान फिर हृदय में परिप्रकाश हे फिर आम भगवान को जापर तो बहुत सुंदर आम समस्त सौभाग्य तो आम गीता को श्रवण करुचे भागवत को श्रवण करुचे समय आसब निश्चय आम धीरे धीरे भगवान को बुझीपर तो ठीक अच्छे समय हो जाए रखा ये कथा को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।